Good morning. Nuna pungkaham sini media person dakno all jebra kok borok media kurang bele ke korno hambai maya khoro tini pungkasan jarabo sentini media di buskango ma phemeni karan khawbano sentini pungo hatat থেকে যে টিএফ di bungoi kaisa gotona tui viral lingjak nukha apni karoni singtini media ni bisango bo phaimani karon tamni bagai hingkai singtini protibadi kolamo je TF ni mungoi je buskang panchayat election tuyai je takarjola block committee umulon aroni secretary ro kaisa joto school চিঠি কালেকশন বাগৈ ইস্যু খাই হনে যে পেপার সোমলুখা ইনকা আবো বিলাইখিন নিন্দা আং জানগো তামনি বাগৈ হিংকাই কোনো টাকার জনা ব্লক কমিটি কোনো সেক্রেটারি ও চিঠিনো ইস্যু খাইয়া বা সিনি মাইনারো আবো পাস খাইজা কरै কোনো সিনি সেন্ট্রাল কমিটি হইতেবো ডাইরেকশন রেজা কरै সিংনো সাজাবো কरै ইনকা আবো কাইসে ষড়যন্ত্র সিনি টিয়াপনো একটা কিছু tabo phansa tai krak nukmani bagai borok hemarang rok ungoi je obono ui khainani lama naitogoi obo je viral khaine ro borok sak no obono chichino issue khaiga hane ang borok no obo bero tami bagai engka sini takar jola block committee ro kunu dino collection ni 500 টাকা ga khangna hane sing chichu issue khaimani krei abagai belakhe ninda khayo obo hai judi na ung tongkhai muthak di tamni bagai engkai TF rok sara Tripura o jotono kuplung khanchani bagai ba develop khainani bagai chini do phano o lamono naitugui samung khailai tongo kintu o khanchangna thangtini ekta kisu boro rok gobangma bokha tongnai rok bongni bokha hamya khancha bahike sekhak mano borok o lamono naitugui omo hai samung khaio kintu kubuino sing omo hai samung khaimani tongkha tini sing obo bono sing naituknai sabomono barel khai sing asukbai thagla je sini takarjola block committee singobo sini takarjola block committee o saijuna secretary tongo kintu o CTO sungnuka oro je paper bakia ko khajak viral khajak secretary signature khai hono initial sinoro takarjola block committee o saijuna secretary tongo kintu sajigon khana je sini TF ni mungune ini ni sini hasteni roktomablayo TF ro chanda khago hine dokrita uta opo sing saimano sini Tripura English Federation 2022 ni April mas ni 6 tarikho sini habubagrani yakte amo Tripura katal sosai jaga sang bugune katal nargotan saimano sini সংগঠন sini Tripura hasteo abo terus kaham to coalition bibino sampai samudan sing tini okongna no sing condemn khlayo je tini ni je media kokma blayo kamani sanani bagai DC village committee election toine je sanani kamani abo sini সংগঠন হইতে থাংমানি কোনো সার্কুলারিয়া sini akarjala political district committee TF ni sini ame kono siddhanta naman kono resolution bukrei sini executive committee ni kono siddhanta bukrei sing hamkana saimana abo tatal sing agami dino sing apna toliu nai sing abo uni asok uboitamo sing abo ichoi kari nai ebong sing TF song abo ei je photography khanchona naisigai sing Tripura hasteni joto kormachari bodolongo sing kabobitongo thanchani mario phaine sini Tripura sarane hampreni bagai sing tam khlaima abo sini wansungma sini tabuk sang rang khagai amai khlaine ni sini kono wansung korei এবং sini সংগঠন সন্তরে যেভাবে বিশেষ সময়ে যেভাবে sini সংগঠন দরকার এবং sini রাংরিনি রাংরি আগে কিছু মিছা রাংরি খাগায়ও অন্তিম বাগैया जों गोरै न खुंख्रि न सबानानि sini বিভিন্ন সোশ্যাল sini সামাজিক অবক্ষয় সবানানি বাগै নেশাগ্রস্ত এলাকাও ন খুঁখুরি এলাকাও sini পরিমে আপনি জায়গাগুলো সংকটম sini কন্ট্রিবিউট করবেন দङ আপনি বাগै কিছু মিছা খাগো কিন্তু sini ইলেকশন को डिक्लेयर इयाको
sini কোনো আবার সিদ্ধান্ত থাকো একমাত্র কোর্ট কাছে রায় রয়েছে আমি খানা কাছে মা খাইনাই উইদিন 1 নভেম্বর 2005 তো sini আমি কোনো ডিসিশন করি কো ও যে তাবো কত মাবলায় রহনাই जों आबो निश्चय जोङो दिएनो दुर्बल खालायनायनि এবং जोङो हामियाके फोरोंनायनि बागैनो बनि साइकेल मोननो जों खबकनाय आबो हायरो मोथांनायनि तो आगामी दिनाव जों हमनो तलि नायने आसल गुबै घटना ताम आबो निश्चय जोंनो मिडियान थानि जों आगामी दिनाव तो दिनै जों आबो खबकनाय जे दिनै त्रिपुरा हास्टेनि जे कत माबलायाव खामानि जे प्रतिबादि खालामो आबो सम्पूर्ण मिथ्या आबो सिनि तरफ থেকে কোনো সার্কুলার এবং সিনি সার্কুলার जों আমকে রিয়া सिनि কতগুলা सिनि